ma la yuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Beda kelakuan mun ikalakoh teh gencer mun tinggal teh siksa. Contoh apa bu? Ader, tona asarin, nginum, gitu kelakuanmu bah. Keng mun ikan niat ngiring lalampan Rasulullah, kento bekal anilai ibadah mungku Gusti Allah, larang argen mungku Gusti Allah. Nginum, kelako teh kencer, tinggal teh siksa. Mun niat ngiring lalampan Rasulullah, dharma Rasulullah menabi adar aing setong ngangkui tanang sekanan, jangan ngangkui sekacer. Allah ada puri dan Allah tergantung ridon orang sapa dua. Bukan Allah tergantung bukan orang sebuah dua. Rasulullah itu mah masuk ke surga, masuk dak ke surga sehari ben Rasulullah ring sepon atau orang sebedi neraka gitu sehari ring sepon nang surga. Kan gitu parlon abdi ben ajunan atau akhir ring sepo kangkui masuk surga. Amun ring sepo bede surga ki andi harapan karena sehari ben Rasulullah surga. Keng mun lada pada bede neraka sehari ya kemat cerita. Jaring sehari ben Rasulullah gitu nang surga beni neraka. Man ahabba an yatamathala lahu nasu qa'iman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang setero tinggal aben dateng pas orang menceng kepi ngurmat tero agak jeria sari tibi kan kena neraka de bun Rasulullah. Mun tero hormata keng mun saling hormat punten beni tero hormata keng saling hormat. Kita sifat manusia al mar'u ma'aman ahabba. Manusia ni kasih apa iku laku bakal bolong ben orang si leburi mun lebur ka Rasulullah lah pola iba bolong ku laku sareng Rasulullah. Sayyidina Anas ada bu demi Allah mulai gula masuk Islam mulai gula iman sampai samangkin gula tak toman arasa bunga luar biasa pada ben gula arasa bunga waktu ngiding hadis nikah karena gula ya gula sadar diri saya gula mun ngampu agina amal ngampu agina salat ngampu agina puasa nah beungeut Sayyidina Abu Bakar sejelas tak jepo ngampu agina sedekah nah beungeut Sayyidina Utsman tak jepo ngampu agina ilmu nah beungeut Sayyidina Ali tak jepo ngampu agina kabeungalan ngampu agina kontribusi dak agama Islam nah beungeut Sayyidina Umar tak jepo keng jen gula pada lebur ke Allah gula pada lebur ke Rasulullah maka gula ngarep pada ibah bolong sareng Rasulullah. Amin Allahumma. Kepada yang mulia Kiai Haji Muhammad Anwar Nuruddin Hasbullah waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu wa azuma shanuh al-qail laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa bati'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadaratil masyayikh, para alim, para ulama, para sepo, tokoh masyarakat, langkong-langkong ajunan si mulja ketua Yayasan Al-Kautsar Madura, ajunan si mulja Bapak Abdul Majid si abdina sangat amulja akitor abdina ta'zimi, ajunan si mulja ketua Takmir Masjid Al-Kautsar Bapak Haji Effendi Jauhari si abdina juga sangat amulja akitor abdina ta'zimi, juga ajunan si mulja ketua pembina Masjid Al-Kautsar, ajunan si mulja Bapak Haji Muhammad Tayyib si abdina juga sangat amulja akitor abdina ta'zimi, juga ajunan si mulja Bapak Haji Irsan si abdina juga amulja akitor ta'zimi, ajunan si mulja Kiai Abdurrahman si abdina juga sangat amulja akitor ta'zimi, ajunan si mulja Bapak Ghazali, ajunan si mulja Al-Ustadz Heri, sarengan seteja para kiai, seteja para guru, tokoh masyarakat, para sepoi kak dinto tempat senyuun pangapora abdina tak bisa nyebut asma agung ajunan tung persitung, namun sama sekali tak ngurangi rasa hormat dan ta'zim abdina dak para ajunan saja si abdina amulja akitor abdina ta'zimi, jajaran panitia pelaksana acara pengajian malam hari samangken kak dinto dalam rangka zikra Maulidir Rasul, langkong-langkong ajunan si mulja ketua panitia Bapak Sutrisno SPD, sarang seteja jajaran epon seteja struktur kepanitiaan epon seka seteja na tanpa terkecuali abdina amulja akitor ta'zimi ban malar muka seteja usahana, seteja perjuangna, seteja pengorbanna kangkui mebeda acara bagus ketika dito malam samangken gak dinto malar muka sarang Gusti Allah ikan tenda kecemperan kaudian barokah umurah, barokah ilmuna, rezekina nak potona, jember undi ialam dunya, langkong-langkong jember undi ialam akhirat. Amin Allahumma amin. Ajunan Bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, lebala tatangke seteja kaum pengajian pecinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesami-sami imul jaki sareng Allah si abdina amul jaki tor abdina ta'zimi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kalaban rahmat hidayah mauna Allah abdina ban ajunan malam hari samangken nikasokani kaangkuy apol kompol tempat si mulja along polong sarang orang-orang mulja neng iya cara si juga mulja malar muka kak dinto tetia salah setong tanda bahwa abdina ban ajunan keng lakar eka sokani tetia orang mulja sarang Gusti Allah sehingga tak keluar dari alam dunya kecuali dalam keadaan yang iman sarang Islam, tak keluar dari alam dunya kecuali dalam keadaan yang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Kadukala epon solawat sarang salam semoga tetap nyatorakina deka ajunan Nabi si paling mulja, Rasul si paling ialem sarang Allah, manusia si paling bagus akhlakah, orang si paling belas benih serda ka abdina ban ajunan engki kento Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk persambungan abdina ban ajunan dek ka Rasulullah, dan sebagai bentuk pengakuan abdina ban ajunan bahwa nang ialam dunya kak dinto sobung kabagusan ben kamuljaan kecuali kabagusan ben kamuljaan kento aropaki percikan dari kabagusan ben kamuljaan Rasulullah. Sobung Rasul, sobung Nabi, sobung orang wali, sobung orang saleh, sobung manusia, bahkan sobung makhluk Gusti Allah kecuali di dalam aban kak dinto beda percikan cahaya ipon Rasulullah. Sobung reng sepo sebisa alatin dek kahanan, sobung anak sebisa apek teh dek kareng sepona, sobung guru sebisa murok dek ka mureta, sobung murid sebisa ngabdi dek ka guruna kecuali di dalam aban kak dito beda percikan cahaya ipon Rasulullah. Sobung pakarangan tempat sepa berkat sareng Gusti Allah baik kak dito masjid, madrasah, yayasan, lembaga, pesantren
tempat pakarangan ben en lainah kecuali keberkatan gila aropa aki kilina keberkatan si paring aki Gusti Allah dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Maka malar muka along polong abdina ben ajunan malam hari semangkian kak dinto tetia para sambungan abdina ben ajunan dek ka Rasulullah singke yako abdina ben ajunan sebagai umat ta kenal sarang Rasulullah arang sarang bingking beliau masuk dek ka swargana Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Taritan si sami mulja si abdina mulja aki tor abdina ta'zimi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto aropa aki len jalan salamet abdina ben ajunan, bahkan beliau kento aropa aki satu-satunya jalan salamet abdina ben ajunan. Mi debu aki tong setong jalan salamet apa napa karena Gusti Allah sampai asompa dalam hadis qudsi dabuna Allah wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariqin wastaftahu li min kulli babin lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak. Muhammad, demi tangka agungan Muhammad, demi tangka muljaan Muhammad, sapa abai ummat aben reng dimma abai Muhammad lakiah ataupun biniah seintar kasengkok minta tang pertolongan Muhammad lebat jalan dimma abai intar kasengkok nuk tang labeng si dimma abai si etok kaben orang jaya keng embantai ke bayi perempekan embantai sabe ada ben orang jaya make sampai sebukale nuk tang labeng tai buka na labeng bingko Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ngerti ibu iki ngerti beten tak kok yang tak ngerti mun tak ngakui bahasa Indonesia ngerti iki polan mulai gelek mulai dari MC terus sampai ke sambutan bahasa Indonesia kapi teretan keroten gula saja matur ke TV ngerti iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi dawuh Gusti Allah make sampai 1000 kali nuktok tang labeng keng emben tai kebai perempekan emben tai sebe ada ban orang dia Muhammad bingkok tai bukan na labeng tapi mun emben kebai perempekan emben sebe ada tau satu lokale sakalian nuktok tang labeng bukan na labeng bingkok Muhammad. Allah kenta Rasulullah dari muljana Rasulullah mangkana abdina ben ajunan sebagai umat tah jangan sampai kesempatan kak dinto disia-siakan sareng abdina ben ajunan gunaki kesempatan kento kangkui asampung dek ka Rasulullah kangkui bisa oleh rahmat ben ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih momen maulid kento luar biasa Nabi sumenep kak dinto teretan abdina biasa panapanya mana intar dek ka sumenep kento lakar sebiasa nang bulan maulid apa-apa polan reng sumenep kento menebi mulotan lebur alot mulot lebur amulot bahkan kita ada pak kamulotan lah amulot mun reng sumenep mulai bulan sapar amulot mari mulotan bulan rasol ki pakun amulot ki bu dari lebur amulot saya luar biasa karena abdina ben ajunan ngungkap aki rasa bunga rasa seneng rasa gembira kala ben lahir Rasulullah kak dinto arop aki hal luar biasa seeka bunga ben eka seneng sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ben cara panapa bisa haus taritan abdina ben ajunan mengungkapkan rasa bahagia itu kala ben cara panapa bisa haus si penting kelakuan bagus kala ben cara asodako sae kala ben cara aparing ubang apareng santunan dek kanak-kanak jetem sae kalau bencara maus Al-Quran amulot tak lebet ngatamaki Al-Quran pada sae amulot lebet ngaci akibat pengajian ketika dinto ya habadha lebih sayan boleh dalam beda pujian dek ke Rasulullah dalam beda osmausan sejarah na Rasulullah dalam beda silaturrahim ben en lain ya saumpama abdina ben ajunan tak duka ngunceng apabila datang ke kacompok saumpama amulota sampai orang 100 sampai orang 50 abe tak duka tak mampu ngunceng apabila datang ke lebat jalan lain tak apa-apa si penting pada norok bunga caran katiban apa tatangga na tegak karo telok kiba kabarung meliaki bakso dapat kabarung saya tatangga ngucak
kak makpurun kak makpuru setia jengko apolong ben ledu polo tahun tak toman tak kak sekalian ben meliaki bakso kangko makpuru setia meliaki bakso beda apa andi parlo apa ben kangko maraka bele mun andi parlo aja jawab sengi benjek lek engko tandi parlo apa ka ben keng setiaria bulan mulot lek setiaria bulan mulot engko ngunceng bele tatang ke karoma tak dukele engko para pantandi apa tetimban bingko iki beden nak meliaki bakso ari keng niat amulot niat pada bunga seneng kala ben lahir Rasulullah pada saya cerita keng mun meliaki bakso ka berung cepah berjanji gak ki buru cerita eki kiri tokang jual bakso nadeki gitu Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad maka dari hadis Kak Dinto dari hadis qudsi ki buru kento bisa disimpulkan bahwa Rasulullah Kak Dinto larang argeun ka Gusti Allah Rasulullah kento larang Bu Rasulullah kento larang Pak ka Gusti Allah maka kor abdina ajunan niat ngiring lalampan Rasulullah kalakuan sana usah benih kalakuan ibadah tapi niat ngiring lalampan Rasulullah maka Kak Dinto nilai bakal anilai ibadah mungku Gusti Allah contoh kelakuan mubah itu apa cana kana ponduk mala yuthabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki beda kelakuan mun ekalakoh te gencer mun etinggal te seksa engki contoh panapa Bu ada panapa boleh contohnya asarin contohnya panapa nginum itu kelakuan mubah ekalako te gencer etinggal te seksa keng mun eka niat ngiring lalampan Rasulullah kento bekal anilai ibadah mungku Gusti Allah larang argen mungku Gusti Allah contoh Allahumma shalli ala Muhammad abdina ban ajunan orang pamulokan iki abdina ban ajunan orang pamulokan ada kento kelakuan mubah mun eka lako te gencer tinggal te seksa keng mun niat ngiring lalampan Rasulullah darema lalampan Rasulullah mun ada Rasulullah Kak Dinto manabi ada taritan umpanna kento ibitong tinggal pamasok eka ail eku gengku ibitong ben Rasulullah sampai selekor kale sampai segemi kale mun abdina ben ajunan kan langsung main soltokan taritan tak eka ail gelu langsung isoltok Rasulullah kail di mini pelempuk sampai selekor kali sampai telolekor sampai segemi kali kailan setok dua Rasulullah kain itu menabi ada teretan ngangkui telok riki benih telok riki segento Bu benih telok riki jumbutan nih kene jadi mulai dari awal Rasulullah itu ada ngangkui telok riki sampai lastare ngangkui telok riki reng pamolokan ngucak tak reng Rasulullah kiai mun badan gula akan ngangkui telok kiriki bila saya kenyang kiai ya lah karena abid ku teretan saya kenyang lebih bagi iku wae nasian gitu pakor aku cakoi tak gelem mare kita korma iki ya mun kawolan da buna Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi pangarang Rotibul Haddad kadisa pangarang Rotibul Haddad beliau kento ada Bu ya mun kapolana mun seeder ya nase kan Rasulullah seeder kento korma sarang roti keng mun seeder ya nase pas tonjuk manis ben kerihin deh keng niat nulung enah tak apa ke iya kok ada pun ya alhamdulillah ya terita mun tak sakit itu kan tak oleh sekali abdina ben ajunan Allahumma sholli ala Muhammad tapi abdina ben ajunan niat ngireng lalampan Rasulullah lalampan Rasulullah taritan tak mampu mulai dari awal sampai akhir si penting beda Bu si penting Pak korbeda andi pada ben Rasulullah katipan apa niat ngireng lalampan Rasulullah umpaan si pertama ngangkui telok riki umpaan si nomor 2 ngangkui telok riki umpaan si nomor 3 ngangkui telok riki tinggal umpaan si nomor 4 pas pamireng taritan pamireng ikan sepenting beda itu bang sobung sakale Bu Allahumma sholli ala Muhammad kenta Rasulullah ada niat ngiring lalampan Rasulullah padeng kalakuan dunya padeng tek gencer ben Allah tapi secara batinah hakikatah kenton larang argana mungku Gusti Allah gencer luar biasa mungku Gusti Allah karena asampung sarang
Rasulullah. Nginum aing kita kelakuan mubah. Kelako teh gencer tinggal teh seksa. Mun niat ngiring lalampan Rasulullah, darma Rasulullah menabi ada aing setong ngangkui tanang sekanan, jak ngangkui sekacer. Apa-apa mun sekacer kento lakona setan jepon hadis. Kan pasera saos mun ada aing ngangkui sekacer tak pete lebur peceling nah tinggi. Jadi ngangkui tanang sekanan, mak tojuk jak mancing. Tojuk ternyata. Dabun Imam Ghazali ipakon peteti telok cel gegen. Jadi deer bismillah, lastari deer la ilaha illallah. Deer boleh bismillah, lastari deer Muhammadur Rasulullah. Deer boleh bismillah, lastari deer pas maus alhamdulillah. Abdi naban ajunan tak ngangkui kento, pah ngangkui ceret, ngangkui tong tangan, engek. Iya rosak salbun yang mun kawalan mun parapan nas panas abek parapan alako nas panas lekar tak pete kerat tu gelas kerat tuan ceret tinggi ngeta Rasulullah ada beda lalampan nak beda tata kerama nak nginum beda tata kerama nak nilai ya larang mungku Gusti Allah mun ikan niat ngereng lalampan Rasulullah asarin kelakuan mubah kalako teh gencer tinggal teh seksa niat ngereng lalampan Rasulullah dermah deki pah praktek kaki sareng abdi naban ajunan mun asarena Rasulullah katipan apa mun asaren Rasulullah kento menabi asaren olo dejah mireng bere jadi olo na olo dejah pas mirengnya mireng bere sebelum asaren maus bismillah selekor al ikhlas telokale al falak sekalian An-Nas sekalian, ayat kursi sekalian, pas maus doa na asaren. Darma doa na asaren mun silanceng, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, rahbatan wa raghbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa bi nabiyyika alladhi arsalt, Allahumma in amsakta ruhi farhamha, wa in arsaltaha fahfadha kama tahfadhu bihi ibadaka salihin, bismika Allahumma rabbi ad'u jambi wa bika arfa'uhu, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tela burung sekaton dua kiai heko. Lancang gelu. Tela burung sekaton dua. Ya apalagi kita apal ngalak si panda. Panapa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tak apal kento pandaan boleh bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tak apal bismillah. Bismillah tak apal keng para sara gelu cerita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kento lalampan Rasulullah mun ngereng lalampan Rasulullah gencer luar biasa mungku Gusti Allah bahkan aseni uning aseni akemi keng niat ngereng lalampan Rasulullah lihat niat ngereng atoran dari syariat kan ator ben syariat sanosa seni seneng syariat kento ator mun aseni kak dima aseni neng ra atau beni fi makanin muad beni neng tempat se disiapkan agar dia kamar kecil ataupun kamar mandi beni jeding tapi neng lapangan saumpama abdina ban ajunan parapan bede neng tengah alas parapan bede tengah alas abe cuseni tak mangki jeding intara ka jeding nyari atau kok telek keluar erok jalan tak apa seni neng era lapangan tempat terbuka seperti cek muka aurat lah atorna pakon cek ngadep barak apa pakon cek ngadep barak karena ibarat beda kiblat mun ngadep barak berarti ngadep kiblat cangkolang ke kiblat pakon cek madep timur mun madep timur mungkor dak ke kiblat cangkolang juga ngadep ke kemah ngadep dajah ataupun ngadep ke lao kor tak parapan raja angin ni dajah mun dajah parapan raja angin pas ada ke dajah yang kia lo tolo kemi tarita okor tibi kento itu aturan dari syariat pakon cak seni neng aing seneng filma irraqid aing mun beda genangan air beda aing neng tak akili pakon cak seni apa polana manabi aing neng pas seni kento bisa au bernanah au bebaunah au berasana pas rosak ke aing tak bisa nyangkui mubadzir terita pakon cak seni neng lobeng apa mun beda lobeng war luar tempat terbuka beda lobeng pokon cek seni apa lobeng atau kok tepak kalau lobeng bilis nih serbu banjir terita mun tepak kalau lobeng bilis keng lebih bahaya boleh tak kok tepak kalau lobeng olar terita
mun tepak kalau benga olar yang kibah tokar abuang lar ka bermacan ben lar ka bersarong. Jadi iator ban syariat aseni iator niat ngereng dalam panah Rasulullah niat ngereng aturna syariat make cuma aseni ikencer pada berneng ibadah sareng Gusti Allah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka abdi naban ajunan teritan abdi naban ajunan karena Rasulullah kak dinto aropaki lencelen selamat abdi naban ajunan satu-satunya lencelen selamat abdi naban ajunan maka ngereng sampung dak ke Rasulullah. Rasulullah kak dinto cek saking semang cak candreng semakin reng delemah orang dalam reng delem Rasulullah reng delem abdi naban ajunan orang kento kan menandi reng delem urusan kan kempangan cerita tengki gampangan biasana sampai 5 bulan siapa mun bedereng delema sebulan siap biasana sampai ngabi 10 juta mun bedereng delema 1,5 juta siap lah Rasulullah kita reng delem mi teko careng delem nyereng ngolati nyereng pas panggeli abdina sareng ajunan kento umat Nabi Muhammad kento umat terakhir mun secara dari iolati dari segi datang terakhir datang di budi lain nasi lain ampun lah datang kade abdi naban ajunan datang bun budi nyamana orang datang bun budi rek mun reng ngantri mun bun budi engki pasti na oleh di budi tapi karena beda reng de lemah pas era reng de lemah Rasulullah sanau datang bun budi abdi naban ajunan pun tak masuk di budi abdi naban ajunan datang di budi keng masuk ke swarga dia ada cerita amin Allahumma amin tempeng umat-umat selain abdi naban ajunan kento masuk swarga dia ada ya mun masalah ki nyeper kelukan neraka lain perempekan kento si penting masuk ke swarga mun tempeng umat-umat selain masuk swarga dia ada cerita kita abdi naban ajunan sebab Rasulullah datang di budi tapi masuk surga dah ada pada banat tina ban ajunan tingintar ke masjid Jumatan salah datang di budi mulai dah ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Rasulullah kak dinto teritan salah Rasulullah kento luar biasa pangkat tamung Gusti Allah mulja luar biasa ben Rasulullah kak dinto penna juga luar biasa kak abdina ban ajunan pen Rasulullah mun ki ibadah jalan selamat ka ummata pasti kalako sareng Rasulullah ku laku nang akhirat teritan Ibnu Abbas kita sampai mereksani dak ka Rasulullah setong waktu Ibnu Abbas mereksani dak ka Rasulullah dabun Ibnu Abbas aina ajiduka fil qiyamah ya Rasulullah Rasul ku laku iwaktona huru hara hari kiamat terjadi waktuna manusia posang saja waktuna manusia kento bingung saja takut saja ya kiamat mun tero tapangkia sarang ajunan mun tero ketemu sarang ajunan sehari kak dimma ajunan Rasul dabuna Ibnu Abbas Rasulullah kita bah jawab panapa jawabna Rasulullah mun tero ketemu ban gula Ibnu Abbas mun tero ketemu ban gula sare neng telok kenengan dabuna Rasulullah sare gula nang telok kenengan kadimaan Rasul pertama sare gula nang mizan sare gula nang tempengan panapa tempengan amal abdi naban ajunan kulaku tempeng bu pak tempeng mun beren sekanan berarti benyaan amal bagus mun beren sekacer berarti benyaan amal cubaan di Rasulullah alongku neng tengkengan neng tempengan pareksani sareng Ibnu Abbas parlona panapa ajunan ma alongku neng tempengan Rasul dabuna Rasulullah gula ningu amal la ummat gula se tempeng Ibnu Abbas tong setong bi gula tengu mun benyaan beren sekanan ya habada alhamdulillah asyukur dan gula ka Gusti Allah tapi takok beda salah setong umat dan gula sebenyaan tempengan cuban seberen tempengan kacira tempengan kanan nah maka mun waktu kenika beda umat dan gula seberen amal cuban tempeng amal bagus maka bitan gula ingala akina sempenan solawat lambak pola toman asolawat ka gula
lambak pola toman maca solawat muci ka gula ala bi gula tempengan simpenan solawat depanika pas sabeh neng tempengan amal si bagus. Allah dadi solawat Pak Bu, solawat kento beni parlona beni Rasulullah si parlo. Rasulullah tak parlo ka solawat ring pamulokan punten. Rasulullah tak parlo ka solawat abdina ben ajunan mi sakak dinto innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tadi sebelum Allah makon ka abdina ben ajunan kangkui mau solawat Allah sarang para malaikat tak ampun mau solawat saja ka Rasulullah. Timun Allah dan para malaikat saja lama solawat ke Rasulullah tak perlu Rasulullah ke solawat abdina ben ajunan mi pakon maca solawat panapa manfaat tak perlu na abeli ke abdina ben ajunan tibi ku laku sempenan solawat kento sabe etempengan sekanan akhir tinggal sabe etempengan sekanan si asalah bereen sekacer abalik bereen sekanan si asalah teti orang si celaka teti orang si untung si asalah masuk akan neraka abalik masuk ke harga amin Allahumma amin. Maka jika sang kebu Pak si maca solawat abalik abdina ben ajunan paling hunten dalam sehari semalam abdina ben ajunan debuna Imam As-Sakhawi dalam kitab apa muntero eko cak banyak maca solawat dalam sehari semalam paling hunten paling sekoni 300 minimal 300 kali solawat panapa bisa aos solawat selanceng sae solawat naria Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab ila akhirih 300 sehari semalam keng abdina benih keng tak partaja Pak Bu keng mun pah ajunan maca solawat naria 300 eko keng lain dipotongan cerita acara malah acara. Jadi saumpama abe tak sempat maca solawat naria sampai 300 polana banyak ben abid abe banyak kalakuan nyara ngalak mundur solawat si pandeen solawat anwar Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar ila akhirih atau solawat si pandeen boleh solawat kamal Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamala nihayatah li kamalika wa adadi kamalih atau salawat si pandaan boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ataupun salawat si paling panda kenapa salawat paling panda nyaman salawat Jibril atau salawat rahmat kalimat tah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad mun nyari si pandaan boleh sobung teritan sallallahu tak ada ke nyari ya kemak itu paling pandang pun sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 300 kento 10 menit lastari 10 menit sallallahu ala Muhammad 300 kento lastari abidana rokok surya selencar Pak mun rokok surya selencar mun ki beda kopi ne ben kolom mah tembus 20 menit taritan mun binian mun adendan mun karo 10 menit tak lastari teng ki Bu jak selake songkon delok nyoba 3 kali pak gun tak gelem keluar Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad salawat kangkui panapa kangkui sempen abdina ben ajunan ku laku nang emizan etempengan mator boleh Ibnu Abbas mana bineng emizan sehari ajunan sobung Rasul sehari kak di majunan ajawab Rasulullah mun nang mizan gula tada sehari gula nang sirot panapa sirot teteh panapa teteh jembatan penghubung antara mahsyar sarang swarga jadi mahsyar perkumpulan manusia kento beda jembatan penghubung nuju ke swarga mun lebet jembatan kento lolos dari jembatan kento depak ke swarga keng mun geger tak belecar dari jembatan kento yambe beneraka ibebeun keng bahayana taritan bahayana Pak bahayana Bu jembatan kento tak lebar hunten jembatan kento tak raja hunten derem jembatan kento cepon debu jembatan kak dinto lebih tepes etempeng ubu lebih tajem etempeng silet perjalanan 1500 tahun oh kento Bu
lebih tepes etimbang ubuk, lebih tajam etimbang silet, mun tak keng oleh pertolongan Allah ben syafaat Rasulullah le betede rem taritan cek habe neng imaro mati bi lelak ke kadang tak belecar thank you bu mak kudu neng jembatan tete lebih tepes etimbang ubuk tajaman ben silet ketika Rasulullah kain tah ku laku aga duan mimbar kento tempat jumeneng tempat cing mancing tempat Rasulullah kento mimbar bedeneng eka acer aras jadi kento sagi kento aras Allah bedeneng ka acer aras tempat pajumeneng na Rasulullah pertanyaan na samangkin maalong kuneng kacer Rasulullah cek biasa na leburnan nganan mun ada ngangkui asta sekanan asarin olo deje miring kanan kabere mun atetenan mulai dari sekanan masuk masjid ngangkui pada sekanan leburnan nganan Rasulullah pertanyaan samangkin apa Rasulullah waktu kak dinto maalong kuneng mak cuma neng kacer aras apa pola nah karena kak dinto neng kacer aras kento tempat si paling semak sarang teteh sarang sirot jadi Rasulullah itu cuma neng kacer aras apa kento si paling semak ben teteh paling cernak kangkui ngulati teteh parlon panapa maling kineng setiin teteh kangkui ngulati abdina ben ajunan umat ta satu persatu umat ta selebet neng teteh sambil adu Gusti Allah Rasul mator ka Gusti Allah salim ummati ya Allah salim ummati ya Allah salim ummati ya Allah pasalamat aki umat abdina Gusti pasalamat aki umat abdina Gusti mator Rasulullah sambil mator sambil nyangka astana selama tong perset tong umat tak ento lebet etete bahkan dia pun Rasulullah mun badah salah setong tang umat sita belecar badah seta salah setong umat sita belecar nang etete kekera ka swarga fa ana akhidun bihujazikum minan nar engkok sinyan degetanang engkok si mace ke pole engkok si mamangkata pole dia pun Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad kento Rasulullah bu kento Rasulullah pak maka ngiring persambungan abdina ben ajunan dek ke Rasulullah saya ngajak papeke kalau bencam semacam acara akhirnya saya terakhir ketika ampun mator ketika itu Ibnu Abbas mator boleh dek ke Rasulullah mana bi neng isirat ajunan sobung Rasul sehari kak di majunan pahta mertelok Rasulullah kata pada bumun isirat gula tada Ibnu Abbas sari gula neng ibabana aras gula sari neng babana aras jadi sampun nasirat kento lastari bu pak manusia kento ampun lebar saja dari teteh beda si masuk ke swarga beda sebagian si keker ke neraka akhirnya Rasulullah karena tugas ampun lastari abalik Rasulullah masuk ada ke swarga abalik masuk ke swarga tinggal ampun para dep akabeng labeng ke swarga pas ternyata beda saya cereng dari neraka beda cerengan dari neraka cepon saya cereng dari neraka gento wa sayyidah wa nabiyah wa rasulah rasul mangken dimin jeder masuk ke swarga ajunan cek tinaki abtina umat ajunan cecer beda neraka mun beni ajunan senyelamat akina pas pasera rasul cepon si ajar rengke itu terita Nabi mangken dimin cek tinaki abdina selamat haki angkes haki abdina para masuk akas warga nyereng suara kento abalik pole Rasulullah abali pole pas langsung Rasulullah alongku kababana aras tinggal ada pak kababana aras asojud Rasulullah sabit abid tak ngak sakali asojud sabit abid Rasulullah sampai Allah ada bu dabun Allah ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'toh isfa' tusyaffa Muhammad ayu angka serana beun ayu pentah apa saya pentah bingko itekan nah ayu angkes pasalamat siapa saya pasalamat ta bingko nyangkes adabuna Allah tinggal aja bu ketika itu sarang Allah panapa jawabna Rasulullah pola jawab ya Allah Khadijah cinta pertama abdina pasalamat aki punten ya Allah Hasan Husain kompoy abdina punten ya Allah Abu Bakar bin Umar sahabat abdina punten ya Allah Aisyah bini abdina punten kenapa jawabna Rasulullah ya Rabb baqiyah min ummati finnar ya Rabb Gusti rek harin umat abdina Gusti nisar bede neraka angke saki Gusti
umat abdina reka hari ki bede neraka nyon pasalamat aki Gusti abdina ben ajunan saya panggil ikade ben Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad akhir Allah pahdebu debun Allah Muhammad apa bentak ridho Muhammad cek swarga bingko hias ipagenteng iparom kangku nyambut ban bidadari swarga bingko iparatin iparom ipahias kangku nyambut ban apa bentak ridho kata ngeri beri jah Muhammad jawab benar Rasulullah motor kosok on Gusti dek kareng paring ajunan si luar biasa kak dinto Gusti reng paring ajunan kento sangat luar biasa cuma ajunan kento zat si paling uning dek si ati abdina bahwa ati abdina tak bisa arasaki kenikmatan swarga mun setong saus umat abdina ki bede neraka Gusti oh kita Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad akhirnya Rasulullah Allah pahadabu ke malaikat angkes umat Muhammad si bede neraka si andi iman sabikina arta nguning arta ini andi iman sabikina arta angkes dari neraka debuna Allah akhir yang kes dari neraka ya tinggal yang kes poton tadi poton jaringan benih dari pangupanan benih dari oven kento dari neraka poton taruh manusia kereko poton celeng mulos sebarang beda akhirnya tak langsung masuk ke swarga bunten isasa ka ada ika di mak italaga mun bah langsung masuk ke swarga si swarga buru kapi cerita jasa swarga tenggenteng tinratin nyangurnyang pas masuk poton kereko isasa ka ada baru tinggal ampun bersih genteng ratin pamasok dek ke swarga alhamdulillah keng tak bisa ngaleng Bu Pak tak bisa ngaleng Pak mun leras dari neraka pas masuk ke swarga tak bisa ngaleng artian pas beda tetangga tanya seumpama bi sampean meleri berin kamu bi sehari bi gula nang swarga mak tak ada bi pak jawab bonjok ping bodoh ping keng kileng ngeleleng kalau neri berin kok tak bisa apa-apa bolan beda tandenam pon beda alma mater beda cek lampun reka hari neraka beda Bu makanya manteran tak masuk sekali mun kan neraka amin Allahumma amin maka akhirnya pemasuk dek ke swarga tinggal ampun masuk Rasulullah abelia boleh dek ke swarga masuk boleh ke swarga acereng boleh dari neraka ki beda sececer neraka ternyata boleh Rasulullah sujud ke beban aras libalian saya sujud Rasulullah benih cuma sekalian dua kali padahal Rasulullah kento paling todus ke Gusti Allah paling ngastete ke Gusti Allah artinya mun jasa kengker pikiran ke todus mun telo kali pak kali 5 kali matur ke Allah kan todus dari tapi dari nisar ke abdina ben ajunan dari manggeli abdina ben ajunan isabak todus ben Rasulullah sahabat sareng Rasulullah perasaan apa todus rasa todus kento kangkui masalamat abdina sareng ajunan akhirnya libalian yang kes sandi iman saparo nabi kina arta andi iman selebih sekoni dari kak dinto yang kes ben Gusti Allah si terakhir tinggal ampun asojud terakhir Rasulullah Allah pas adebu debuna Allah Muhammad mun sesetiar ya Muhammad engkau saporana tak bisa nolongi Muhammad subhanallah apa Gusti tak bisa nolongi Gusti cek mulai gelek umat abdina tolong ben ajunan semakin kita pada umat abdina apa tak bisa nolongi engkau saporana Muhammad tak bisa nolongi karena reka arena umat abaan sebeda neraka wa Muhammad haula'i uqaq liwalidaihim reka arena umat abaan sebeda neraka wa Muhammad arwah orang-orang secangkolang dek ka orang sepo orang-orang sedurhaka dek ka orang sepo engkau tak bisa nolongi Muhammad karena engkau kadung janji ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain ridana Allah berenang ridana orang sepo dua tu kana Allah berenang tu kana orang sepo dua engkau tak bisa nolongi Muhammad Allah mangkan ngastete Bu Pak cek sampai cangkolang kering sepo iki mun reng sepo ki bedeng reng latini mun reng sepo ampun sobung umur rem keremi amal bagus male seneng reng sepo kebei pengabdina abdina ben ajunan pangabekten abdina ben ajunan Rasulullah tak bisa nolongi mun cek saking beni Rasulullah mun la Allah lampon la tak bisa teritan Allah lampon panapa nyaman lampon tak bisa nolongi putus asa mun cek saking beni Rasulullah ya mun Allah tak bisa nolong minta tolong ke pesera boleh
Tapi karena Rasulullah tak putus asa, tak mati akal Rasulullah gitu. Tak mati akal katiban apa? Karena Allah ada ridon Allah tergantung ridon orang sepuluh dua. Bukan Allah tergantung bukan orang sepuluh dua. Rasulullah itu masuk ke surga. Masuk dek ke surga. Sehari ben Rasulullah ring sepona. Nak kanak sebedi neraka kento, orang sebedi neraka kento. Sehari ring sepona neng surga. Kan kento parlon abdi ben ajunan adu akhir ring sepo kangkui masuk surga. Apa-apa takut tepak kabeh keng manteran punten nah. Takut tepak kabeh sebedi neraka mun ring sepo bede surga ki andi harapan karena sehari ben Rasulullah surga. Keng mun lade pada bede neraka sehari ya kemat cerita. Jaring sehari ben Rasulullah kento nang surga beni neraka. Di sehari ben Rasulullah akhirnya sehari pakompol tinggal ampun akompol saja Rasulullah gitu pak debu karena surga ben neraka itu transparan Pak Bu. Saya surga padang ke neraka, saya neraka padang ke surga. Akhirnya Rasulullah ada bu karo olah tiban sampian karo seberapane siksa karo anan sampian seberapane siksa etokol yap ber neraka parapan poton sake neraka karo anan sampian gula nabina gula Rasulullah tak bisa nolongi karena Allah kadung janji tuh kan Allah tergantung tuh karena sampian ridho Allah tergantung ridho sampian mun keng sampian lakar nih serkanan sampian lakar beles ke anan sapora ben sampian anan ridho ben sampian anan malaitin ku lebih senulungi matur ka Gusti Allah. Akhirnya reng sepo itu aja di kaki anak lah tak tega pas aja jawab reng sepo rodina ya rob rodina ya rob rodina ya rob ridho abdina Gusti ridho nyapora abdina ke anak kento ridho abdina ke anak kento tinggal ampun matur kati kento reng sepo Rasulullah pas matur akhirnya ke Gusti Allah dibudina pas yang kes juga sareng Gusti Allah masuk dek ke swarga alhamdulillah senyapora Bu senyapora saya tak nyapora bedek iya reng sepo mun para acara gelu make anak cerita mun make anak mun para acara gelu kan tak lebur ki ya mangkan ngastete ya sampai cangkolang lebih-lebih reng sepo anak lebih-lebih anak sing ngapolong reng sepo ampun lansia beda kan beda anak sing ngapolong reng sepo beda sing tak ngapolong reng sepo mun sing ngapolong reng sepo lebih-lebih reng sepo ampun lansia pas saja ngastete apa-apa reng sepo kento mun lampon lanjut usia ampon ngucol helap pa cerita ampon ngucol helap pa katiban apa saya ngapolong saya pertama saya lain merdua mertelok merempak keluar kapi keng pas tada bener sakale saya ngapolong bener lagi Bu badai lagi tada bener sakale saya ngapolong tining saya tak ngapolong saya karo entar setengah bulan sekalian sebulan sekalian 2 bulan sekalian bener melolo terus tikal pas aja ngas teteh ya Allah kadang abe anak saya ngapolong kento kadang dia tengah di pasar abulen cegulaku dapat keadaan Roma aciling aki embuk parapan bediadaan Roma kileng kian parapan kileng kian beda kocor ya ada embuk sapereng bolan beda kocor sapereng ngucak anak ilm ateh mak burun nembuk ngambil kocor kangko cek taman toman riyah iku jadi bolan beda kocor ya ada nembuk beda cecen nah dapat keadaan Roma ke amper luar tak nyatanyaan ke lupa langsung icembuk kocor gitu tinggal icembuk apa ketab benembuk tanang gitu bah Allah cek kakan riandin alen ngucak denak amarin nah iku mun ate anak-anak samangken lo kata ada iko thank you abo tak ning tebas mun ate gitu keng sengak coba haket bingkeng teritan sengak coba haket bingkeng jak mun ban Bu mun pakro alek mun lo saya pikir emban mun sakit saya nyuntik sapa alek ya jengkok sengak ampun tikal mun berdekati kentok tikal cak jawab lama lengo sambil ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un aman tikal apa-apa bisa gak dinto reng sepo gak dinto teritan mun ampun lansia ampun lanjut usia pada ben Quran rosak derma Quran rosak baca lah sobung bacaan nah keng mun ekol ongkolek nolai teritan cara derma Quran rosak pada ban Quran rosak dari Quran rosak lempet pagenteng
mari lempat pegenteng pas siom, mari siom pas selpet aki tas labeng, mereka tuh pakai unturi teretan, aman. Yang ki, malai abdi ben ajunan pandemi sami teti orang sesalamet dunia ben akhirat, amin Allahumma, amin teretan sesami mulja maka malar muka kompak luar biasa ajunan setaja hadir malam semangkin kento malar muka teti jalan salamet abdi ben ajunan. Malar muka kak dinto sampakkah kompakkah pinareng para ajunan sedaja tetia salah sitong tapana benterakat abcina ben ajunan sekadi mata tapah benterakat kento ku laku bakal abu nak foto solihin was solihat amin Allahumma amin. Luar biasa pengacina luar biasa. Mun daerah lain mana bi daerah compok beni daerah lain daerah compok abdina mun binian kento tak pate mun urusan ngaji itu tak pate terita mana bi compok mun malam tak pate beda pengajian si banyak pagi siang sore pagi atau lestari duhur si ngaji itu kayak lagi mun binina akan deh berak timur wah dapur ram kita alhamdulillah menteri terasa kompak amin Allahumma amin. Palebur ngaji palebur nyari ilmu apa polana abdina ben ajunan kak dinto manusia makhluk Gusti Allah si paling lengkap abdina ben ajunan mun etimpeng makhluk selain mana bi makhluk selain malaikat kento sana paling mulja makhluk mulja karena tercipta dari cahaya keng malaikat kento ben Allah cuma isangui sitong isangui panapa isangui akal tak isangui nafsu kan mangkana sobung caretana malaikat atu uman undangan tanggal petok bulan molot akabina kan sobung engki bede engki sobung tengki sobung malaikat mencar undangan araji akabina apa karena malaikat tak teru araji ya tak teru malaikat tak deer karena lakar tak lapar malaikat tak saren karena lakar tak ketondu. Itu malaikat. Sekitu juga hewan kita ben Allah cuma isangui setong. Isangui panapa? Isangui nafsu, tak isangui akal. Kan mangkan abdina ben ajunan mun lebat erok jalan bah ketemu ben sape, ketemu ben embi pengkir jalan. Maka tak agelenun, maka tak ata langkong, tak ada cerita na sape perasaan sobung. Apa-apa? Tandi akal, cuma mandi nafsu. Teng abdina ben ajunan kita lengkap, manusia paling lengkap. Lengkap de rumah beda sebuna Imam As-Sakhawi sebuna Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Asnal Matalib fi Silatil Arham wal Aqarib manusia itu paling lengkap andi sifat insaniyah. Kenapa sifat insaniyah? Sifat kemanusiaan. Artinya ben ajunan kento manusia andi sifat pademan manusia derma sifat manusia saling hormat saling hargai tinggi saling hormat saling hargai. Abdina mulai depak gila maghrib dekat dintoh isambut sarang posepo si pokon ngimami ring anyar te pangkija ring gak di pokon ngimami isya las tarik itu ki eri depak dekat dintoh luar biasa ajunan mulai gila depak dekat dintoh las tarik isya sampai samangkin ampun pokol setengah 10 ampun sejam lebih berdegak dintoh ajunan kayak wonten ajunan tak peleman ajunan tak boleh manpak kun sekek ngaji mun nyuk entau saatanya aki cerita lebih po sepon nak ento beda se po tak saatanya aki abe leleso alako seharian depak degak dinto ki nampu ngaji tau saatanya aki dek ibu tau saatanya aki mun masalah nyuk ben ke to or sebarang beda nyu ngeronyu po sepo itu kan penyakitnya nyu ngeronyu kapan toju sekecek kering king taning pelang kayak tahu saatnya aki kayak ajunan tak kuper punten apa-apa tak saya ke panitia sampun nyiap pagi siang malam bulanan kento saya nyiap pagi tak nyaman ke panitia tak kok perasaan nomor dua tak nyaman ke kiai si abu debu mun pakai abu debu segini ngaki karo katelo kan coni ki ya make kiai tadi jadi saling hargai benih teroi hormat punten saling hormat saling hargai mun teroi hormat make kiai itu usah tadi Habuna Rasulullah man ahabba an yatamathala lahun nasu qa'iman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang setero tinggal aben dateng pas orang menceng kepi ngurmat tero agak jeria sare tibi kan ngena neraka Habuna Rasulullah. Mun tero hormata keng mun saling hormat punten. Beni tero hormata keng saling
hormat. Kita sifat manusia beda sifat hayawaniyah, sifat pada ben hewan. Panapa sifat hewan sampai mbik ngakan nginum abdina ben ajunan pada ngakan pada nginum, sampai mbik tedung abdina ben ajunan pada asaren, sampai mbik panapa nyamana akemi abdina ben ajunan pada aseni, sampai mbik akabin alake abini maka abdina ben ajunan pada alake pada abini pada andi sifat ketika dinto beda kan sobung istana sobung biden taritan cuma aja pon seki buru mun ide sari iman ide sari ngereng dalam panah Rasulullah teti ibadah ngereng olati sampai embi alake abini abdina ben ajunan kan pada alake pada abini biden apa sabora panapa mun secara kelakuan sobung biden taritan antarna orang si azina naudzubillah menteri cewakina amin Allahumma amin antarna orang si azina ben orang si apolong laki bini ben laki na ben bini na mun secara kelakuan kan sobung biden nah pada mun secara kelakuan keng mun si pertama secara hukum bida si pertama mun ngangkui zina hukum haram celeng mulos si apolong laki bini lebet akad hukum halal pote mulos lakon apa ada keng hukum tak pada mi tak pada karena mun si pertama tak libat kesepakatan si nomor dua libat kesepakatan penta kereng sepona libat akad karena libat kesepakatan halal pote mulos cerita Muhammad sallallahu alaihi Muhammad kan saya bisa ngubah hukum dari haram ke halal gitu cuma akad nikah mun kita sobung akad teritan pekelar ilamar bentutul tolo bikep tutul tolo bikep elamaraki elamar ben emas tolo pergem keng sobung akad pakun hukum tak kincek hukum pakun haram jalang mulos keng sampun nah ajawab ban selake qabil tu nikahaha wa tazwijaha narema gula dak kakabina fulana kalaben mas kabin si ampun kesebut si asalah haram ilang pas au halal pote mulos cerita Muhammad sallallahu alaihi Muhammad mangkana sapora terus aki neng kibaki terus aki bu tak pegel punten terus aki cek pegel Allahumma sholli ala Muhammad mangkana senga abdina mator lebih dak kareng sepo siaga duan ben paraben inggi siaga duan ben paraben ampun la paraben lampun lekening abes senga lebih apa nyamana hari-hari besar lebih bulan-bulan becek cepon reng madura senga mun abakalan atau kita abakalan pas bedereng namu ka compok reng lake ceng lanceng bekalah atau beni pas amit ka abdina ben ajunan mereka erih mereka panggi pak amit pak nyona idin pak demacong mun bekalah seumpama demacong nyona idin mulia ya punten tak boleh mana apa nyona idin apa alek balai pare ngaki hiba leng sekejap cek beki terita cek beki apa kento kan ki bekal beni ki kalmanto tengki kalmanto beni manto kento aba potre na panjenengan ben kalmanto na panjenengan beni malaikat terita beni malaikat deki pa jalan wa duaan kento nah dalam kong sapora jalan wa duaan pas ketemuan ben jalan sepe tinggal ketemuan ben jalan sepe ajar gelejar tanang gitu terita caga aja tak langkong sapora pajalan wa duaan ketemuan ben pen sepen pengkir embung pah beda Roma kosong pahitong kasapedana pas masuk ke lem Roma kosong tak kok mereh si kundul jiwa mun pas mereh tak langkong sapora abdina aku tuh mator mun pas mereh sesa laki kade ben syariat beni pasera sesa laki pertama ben syariat ring sepona pas eko cak dayuth ben syariat ring sepo sirido anak ngelakoni kelakuan seelarang sareng Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad oleh sejam ngalate iki ta lebih iki lebih engko lebih sejam Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad
Oke, lebih lagi. Lebih lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus menuntan. Terus-terusan dan kula ujang apa? Taritan si sami mulja, si abdina amulja aki, tor abdina ta'zimi, abdina ben ajunan, malam hari samangkin, tak keduan kepentingan papan apa, tak keduan tujuan papan apa, ipa polong malam samangkin kak dinto, setong tujuanna ipa polong, panapa ipa polong, kento, setong tujuanna amulja aki na kak dinto. Asmana si terpampangi kak dinto abdina ben ajunan pada mi sami amul jaki pada mi sami istoh pada mi sami lebur pada seneng pada lebur pada istoh mun seneng lebur istoh lapo laku ipa polong sarang Gusti Allah amin Allahumma amin. Saya terakhir setong hadis sedabuna Sayyidina Anas paling mabunga dek Sayyidina Anas setong waktu beda orang Arabi ento mereksani ka Gusti Rasul ya Rasulullah mata sa'ah Rasul bila kiamat kento si bakal terjadi Rasulullah ajawab wa ma a'dattalaha sambian atanya kiamat andi persiapan apa sambian ngadepi hari kiamat. Nah apa persiapan sampean ngadepi hari kiamat majek beungan lah tanya hari kiamat. Ajawab orang Arabi kak dinto wallahi ma a'adtu laha kathrata siyamin wala kathrata salatin wala siyam walakinni uhibbullaha wa rasulah. Demi Allah Rasul abdina tak keduan persiapan papan apa ngadepi hari kiamat kento abdina tak andi benyan bejeng abdina sabiasa pas abdina sabiasa keng abdina saya kebayi persiapan ngadepi hari kiamat kento abdina cinta ka Gusti Allah abdina cinta ka Rasulullah lebur ka Allah ben lebur ka Rasulullah Allah Rasulullah kita apa jawab napa almar'u ma'aman ahabba engki dawuh Rasulullah manusia ni kasih apa iku laku bakal bolong ben orang saya keleburi mun lebur ka Rasulullah la pola iba bolong ku laku sareng Rasulullah. Sayyidina Anas ada bu demi Allah mulai gula masuk Islam mulai gula iman sampai samangkin gula tak toman arasa bunga luar biasa pada ben gula arasa bunga waktu ngiding hadis nikah karena gula ya sadar diri sera gula mun ngampu akina amal ngampu akina salat ngampu akina pasah nah abang Sayyidina Abu Bakar sejelas tak jepok ngampu akina sodako nah abang Sayyidina Utsman tak jepok ngampu akina ilmu nah abang Sayyidina Ali tak jepok ngampu akina kabengalan ngampu akina kontribusi dak agama Islam nah abang Sayyidina Umar tak jepok kengten gula pada lebur ke Allah gula pada lebur ke Rasulullah maka gula ngarap pada ibah bolong sareng Rasulullah amin Allahumma amin. Teritan si sami mulja si abdina amulja aki tor abdina ta'zimi malar muka kuper dari kak dinto tempat mi sami abdina ban ajunan isapora tu sesarang Gusti Allah oleh ridha ban syafaat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Sekak dinto bang sompeng tor pamator dari abdina orang lebih nanyuan bangapora mana bi beda penderah murni dari paparing Allah mana bi beda salah murni dari kotor hati abdina tibi ban puduna abdina tibi ngereng atu arang sarang bismillahirrahmanirrahim hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik allahumma lakal hamdu kama taqul wa khairan mimma naqul allahumma lakal hamdu an antaqta alsinatana bihamdik allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم ونعمنا بجواره في جنة النعيم ونعمنا بالنعيم المقيم اللهم بحرمة هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار غفر عنا الذنوب والأوزار
يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار واجمع بيننا وبينه في دار القرار واجمع بيننا وبينه في دار القرار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا من وفقها للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلطه كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا يا من لا تضيع عنده الودائع وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin jamaah yang rahmati Allah, dengan berakhirnya acara barusan maka bermulalah susunan acara pada kesempatan kali ini. Sama atas nama pribadi kalau ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Hadanallah wa yakum majma'in ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.